शरीफ के बगल में, लेकिन वो मकाम जहां पर लोग बेटियों को जिंदा दफन क्या करते थे, वहां पर कोई मकान नहीं बन सका। हुकूमत ने मशीन को लगाया, हुकूमत ने मशीन को लगा करके खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की शान कुदरत ये देखिए, उस जगह की नहुसत ये है कि वहां पर मशीन नहीं चल सकी और वो जगह अब तक यूं ही पड़ी हुई है। उस जगह को देखने के बाद यूं महसूस होता है कि ये जगह ऐसी मनहूस जगह है जहां पर कोई रौनक ही नहीं है। वो जगह हरम से बिल्कुल मुत्तसिल करीब में है, जहां पर काबतुल्लाह है। आप उसके उस जानिब निकलेंगे साहब बाबुल मलिक के गेट से, तो वो सामने आ जाए। बेटियों की शादी करने लगे। आज उसी का असर है कि दुनिया के अंदर माओ की इज्जत की जाती है, बहनों की इज्जत की जाती है। उसी का असर है कि लोग बेटी को प्यार मोहब्बत से पालते हैं और उसकी परवरिश करते हैं, और बेटी की शादी करने के वास्ते रात की सर्दी और दिन की गर्मी को बर्दाश्त करते हैं और पैसे कमा करके बेटी की शादी का इंतजाम करते हैं। और जब बेटी रुखसत होकर के अपने ससुराल जाती है, माँ और बाप दोनों गले लगाकर ज़ारो कतार रोते हैं। अगर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के इस मकाम को नहीं बताते, अपनी रहमत से ये हिस्सा बेटी को न देते, तो आज भी बेटियों को जिंदा दफन किया जाता। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को ये मकाम दिया। आप जानते हैं कि जिस जमाने में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस जमाने में बीवियों का हाल क्या था। बेटी को अल्लाह की रहमत से हिस्सा मिला, बाप को अल्लाह की रहमत से हिस्सा मिला, माँ को अल्लाह की रहमत से हिस्सा मिला। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत से बीवियों को किया हिस्सा दिया। उस जमाने की बात है जिस जमाने में आप तशरीफ लाए, अगर किसी का शौहर मर जाता था तो शौहर के मर जाने के बाद वहां का दस्तूर ये था कि लोग उस बेवा को उसके शौहर के चिता पर ले जाते, जहां पर उसको दफन किया जाता, जलाया जाता, वहां पर ले जाते और वहां पर उसको यूं ही छोड़ देते। उसके वास्ते नहाना, गुस्ल करना, पानी से पेशाब पाखाना करना, सर को झाड़ना सारा मना था कि ये औरत मनहूस है, ये कुछ नहीं कर सकती। उस जमाने में औरतों के साथ ये मामला हुआ करता, कहता तुम भी यहीं पर रहो, यहीं पर रहकर तुम मर जाओ, इसलिए कि तुम मनहूस हो, तुमने अपने शौहर को तुम खा गई, तुम्हारा शौहर तुम्हारी जिंदगी में चला गया, तुम बेवा हो गई। ये दस्तूर था उस जमाने के अंदर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, लोग बीवी को अपने पाँव की जूती समझा करते थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने आकर के दुनिया वालों को बताया और कहा कि देखो, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर में बेहतर हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ इसलिए कि मैं अपने घर में बेहतर हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बीवियों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो, और कहा कि बीवियों को अपने हाथ से खाना खिलाना, बीवी के मुंह में लुकमा डालना, बीवी को अपने हाथ से मुंह में लुकमा डालना ये सदका है। और जब कोई इंसान अपने बीवी के मुंह में निवाला डालता है तो अल्लाह तबारक तआला उसको देखकर खुश होते हैं। कहा बीवी से ऐसी जिंदगी गुजारो जैसी जिंदगी मैं गुजारता हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं घर में अपने बीवियों के वास्ते बेहतर हूँ, इसलिए मैं सबसे बेहतर हूँ। आज हम लोग क्या करते हैं, बाहर में खूब बेहतर होते हैं लेकिन बीवियों के साथ बेहतर नहीं होते। आज हमारा सुलूक बीवियों के साथ अच्छा नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को ये मकाम दिया, उसके मर्तबे को अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बढ़ाया, अपनी रहमत से ये हिस्सा दिया, बताया कि अपने हाथ से खाना खिलाना, बीवी के मुंह में निवाला डालना सदका है और ये अल्लाह को राजी करने वाला अमल है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को भी नहीं छोड़ा, ये नहीं कहा कि हमने बीवी का मकाम ये बता दिया और अपनी रहमत से बीवी को हिस्सा दे दिया, शौहरों तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों से कहा, शौहर के बारे में कहा, अगर अल्लाह तबारक तआला के नजदीक अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो अल्लाह बीवियों से ये कहता कि तुम जाओ अपने शौहर को सजदा करो।
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو یہ مقام دیا، اپنی رحمت سے یہ حصہ دیا اور کہا کہ بیویوں تمہارے واسطے شوہر بڑی مقام، بڑی عزت کی چیز ہے، ایک نعمت ہے، اور اس کا یہ مقام یہ ہے شوہر کا تمہارے نزدیک کہ اگر اللہ پاک کسی کو کہتا کہ تم میرے علاوہ سجدہ کرو کسی کا مقام ہوتا تو اللہ بیویوں سے یہ کہتا کہ تم جاؤ اپنے شوہر کو تم سجدہ کرو، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے سجدہ کرنے کے واسطے نہیں کہا کہ تم شوہر کو سجدہ کرو، اگر جائز ہوتا تو بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی۔ آج بیویوں کا حال کیا ہے؟ جب باہر جائیں گی گھومنے کے واسطے بہترین خوشبو، اچھا لباس، اچھا نقاب، نیا سوٹ پہن کر جائیں گی، جب گھر میں رہیں گی شوہر کے پاس چڑیل بن کر کے رہیں گی، بننا اور سورنا، زینت کے ساتھ رہنا، خوشبو لگانا، لپسٹک لگانا اور ایرن ٹکلے کا لگانا، یہ تمام کی تمام چیزیں شوہروں کے واسطے ہیں، لیکن آج ہماری ماں اور بہنیں یہ تمام کی تمام چیزوں کو پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے اور دوسروں کو زنا کی دعوت دیتی ہوئی بازار میں گھومتی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کا مقام تو وہ تھا میری ماں اور بہنوں، لوگ آپ کو پاؤں کی جوتی سمجھا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو مقام وہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آپ کو حصہ ملا۔ آپ کو چاہیے کہ بننا اور سورنا شوہر کے واسطے ہو، بن سور کے رہنا شوہر کے واسطے ہو، جب شوہر آئے تو شوہر کے سامنے ایسا مسکرا کر کے ملیے کہ شوہر یہ کہے کہ میری بیوی کتنی اچھی ہے، ساری دکان کی تھکان اس کی دور ہو جائے، بازار کی ساری تھکان اس کا دور ہو جائے، اگر دکان پر یا بازار میں یا کاروبار میں اگر اس کو تکلیف پہنچی ہو، اس کے دل میں ٹھیس پہنچا ہو، اس کو نفع نقصان کا اگر اس کو دل میں تکلیف ہو، گھر آنے کے بعد آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے اور آپ کے بدن سے آنے والے خوشبو کو سون کر کے اس کے دل کے اندر سے، اس کے بدن سے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، آپ پانی لے کر کھڑی ہوں اور کہیں میرے شوہر نامدار، اے میرے جان من آئیے تشریف رکھیے، پہلے پانی پیجئے، بتائیے آپ کیسے ہیں، آپ اچھے تو ہیں۔ یہ اچھی بیوی کا طرز عمل تھا، لیکن آج ہماری ماں اور بہنوں کا طرز عمل کیا ہے؟ ہر انسان اپنے گھر میں جھانک کر دیکھے، ہر ماں اور بہنیں اپنے زندگی میں جھانک کر دیکھے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کو جو مقام اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اپنی رحمت سے جو حصہ آپ کو ملا تھا، آپ نے اس حصے کی قدر نہیں کی۔ آپ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے واسطے، پوری دنیا کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انسانوں کی جتنی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں کے واسطے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ایک عالم کو یہ حصہ ملا۔